पुपुनु रे मो पुपुनु तू कुआडे गलु रे मो पुपुनु मते भी नहीं जालो मो पुओ केड़े कष्ट रे तते मु पाली थिली रे कुआडे जाई रहिलु रे मो पुपुनु 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 डाकरे कंपुथिला कैपिटल हॉस्पिटल ले थिबा व्यवच्छेद गृह परिसर पुओ को हराई बुक्कु फटाई कांदुथिला मां समस्तंकु व्यतिव्यस्त करि देउथिला एही दृश्य किछि लोक एणे तेणे ठिया होई अनेक कथा कहथांती एही समय रे हठात एक मृत शरीर को अणा जाई एम्बुलेंस गाड़ी भितरे रखा गला एही समय रे भो भो होई कांदी उठिले परिवार परिजन सांग साथी सभी किए गाड़ी निकटरे कांदी कांदी मृत शरीर छाड़ु न थाई तो किए कांदी कांदी तले गड़ी जाउ थाए किंतु समस्तंकर छाती फाटी जाउ थाए निज गेल्हा पुओ को हराई थिबा एई माटीर कांद सुनी माटी कहूथाए मो धन मते थरे मां बोली डाकी दे आउ किए मते मां बोली डाकिबो काहा पाई जीवन धरी रहिबी एमिति हृदय विदारक दृश्य देखि घटना कौन पचारिथिलु जहा जानिबाकु पाइलु आज को 3 मास तले युक्त 2 प्रथम वर्षर छात्र प्रकाश कुमार साहू को बरमुंडा गाँव किछि युवक अतर्कित आक्रमण करथिले तेबे दीर्घ 3 मास परे चिकित्साधीन अवस्था तांकर आज मृत्यु होइछि तेबे मृतक प्रकाश कुमार साहू सेही बरमुंडा गाँव बासिंदा प्रकाश साहूकर गोटे छोट भाईटीए मध्य अछि छोट भाई बापा माँ और जेजेमा को नहीं सेमानंक छोट परिवार तेबे आसंतु जानिबा कौन पूरा घटना गत 3 मास तले प्रकाशकर माँ राशन चाउल पाई डीलर को पाखक जाइथिले चाउल आनिबा पाई समर्थ न हेबारु पुओ प्रकाश को डाकिथिले आउ कहिथिले चाउल बस्ताटी को नहीं घरे रखिदबाकू रास्ता रे निज साइकेल जुगे प्रकाश जाउथिबा बेले आक्रमणकारी जनक ऑटो रे आसुथला सेही समय रे गाड़ी साइड करिबाकू नहीं कथा कटाकटी होइथिला उभयंक भितरे एवं सेही सामान्य कथारे उत्क्षिप्त होई आक्रमणकारी फोन करी निज सांग साथी को घटनास्थल को डाकी प्रकाश को अतर्कित आक्रमण करी गुरुतर करि देथिले तेबे खबर पाई परिवार लोके तुरंत प्रकाश को उद्धार करी मेडिकल ले भर्ती करथिले सेठारे जना पड़िथिला दुर्बृत्त मानक आक्रमण रे प्रकाश कर खाद्य नली रे गभीर आघात लागिछि एहा परे परिवार लोके ए बाबतरे खंडगिरी थाना रे अभियोग करथिले सत किंतु थाना वाला एहा को गुरुतर सह नै नथिले आक्रमणकारी मानक सहित मधुचंद्रिका करी समस्तंकु थानारू छड़ाई देथिबा नै कहिसंती प्रकाशकर परिवार लोके सुनंतु कौन कहउछंती प्रकाशकर माँ मौसी और जेजेमा कंट्रोल को जाइथिली कंट्रोल चाउल उठेली मो पुओ को फोन कली बापा रे आसे चाउल को नहीं पारने नहीं जो मो पुओ कहला हां बो मो जाउची नहीं जी ए कहि कि मो पुओ सेठी थाई कि मो फोन कली मो पुओ याडू गला आम आगे नायक साइड लोक कंट्रोल लगे से भी चाउल नहीं आइले से सियाड़ू नहीं आसने मो पुओ याडू जाउची सामना सामने हेले मो पुओ छोट गाड़ी नहीं जाउथला चाउल आनिया पे से कहले आ तू साइड दे कहला मो अंकल मो तो सीधा जीवी कुआड़ साइड दे मो तो कंट्रोल को जीवी एया कहे तू काहे के कथा कहलु बोली ताको सदा बका करिकी ताको घोसाड़ी की नहीं लक्ष्मी मंडपठू मिक्सचर फैक्ट्री पाखे बाड़े की तार प्यांकेरा और खाद्य लोने फटई देले जहा द्वारा से 3 मास मेडिकल ले पड़ी पड़ी आज डेट हो गला आमे जाइथिलु कंट्रोल से हाड़ी साया जाइथिले कंट्रोल मो नाती थला रुचिकारे मु कहली पुपुनु कोठी अछु कि आसलु आपा कंट्रोल चाउल नै जिबा हमर ऑटो अछि ऑटो थिला सडू मो नाती ऑटो नै कि जाउथला से साडू चाउल नै कि आसतला मो नाती कहला गाड़ी पाखा मो नाती कहला तुम तो एपटे जीव मु सीधा जीवी मु कहीं गाड़ी पाखेबी तुम तुम जाऊना एति कथबार्ता मो पुओ साई गंडगोल करी मो पुओ को टेकी नहीं गोटे मिक्सचर फैक्ट्री अच्छी से मिक्सचर फैक्ट्री ठेई से पिला को डाकी देला से सब 4:30 कथा से सब बैट बॉल सब खेलुले जोड़ी सब आसिले 30-40 जन आउ मो पुओ को बाड़ेकरी अंत मुजुला मुणा फटई देइछंती
ତା ଖାଇବା ହଜମଟା ଯୋଉଟା କରେ ସେଇଟା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୋ ଭଉଣୀକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୋ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ଯେମିତି ଯାଇଛି ସେମିତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୋ ପିଲା ଯେମିତି ଆମ ପିଲାକୁ କଲବଲ କରିକି ମାରିଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ କଲବଲ କରିକି ମରାଯାଉ। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା ସେ ସାମାନରେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ତ କଣ କହିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି। ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଏପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କର ଶେଷ ଭିଡିଓ ଲାଗିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହାତରେ। ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରକାଶଙ୍କର ସେହି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା। ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସେଇ ଆମ 4ଟା ବେଳିଆ ସମୟରେ ମୋତେ ମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ କାମରେ ଥିବାରୁ ଘରକୁ ଗଲି। ମା କହିଲେ କି ପୁଅ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ଆସିବୁ, କି ସଉଦା ଟିକେ ନେଇଯିବୁ, ଆମର ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଧରିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ସେ ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ଯାଉଥିଲି। ଘରେ ଗାଡ଼ିଟି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଭାଇର, ସେ ଭାଇ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯିବାକୁ ମାମା କହିଲା ଯେ ଅଟୋଟା ଟିକେ ନେଇଆ, ଏଇଠି ନେଇକି ଯିବା ହାରି ଘରକୁ। ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଗୁଆ ଗୋଟେ ଅଟୋଟା ଆଉଥିଲା। ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ଜାଗା ଥିଲା। ସେ ଅଟୋ ଭିତରେ ସେ ଲୋକ ଆଉ 5-6 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ। ସେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲାଉଥିଲା, ସାଇଡ଼ରେ ତ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସାଇଡ଼ରେ ଯିବ, ସାଇଡ଼ରେ ଯାଅରି, ମୁଁ ଏବେ ସିଧା ଯିବି ହେରି। ନା କାହିଁ କହିଲୁ ଏତିକି କହିକି ତ ଆସିକି କହିଲା ତୁ ସାଇଡ଼ ହେଇକି କ'ଣ ଯିବୁ, ତୁ ସାଇଡ଼ ହେଇକି ଯିବୁ ନା ମୁଁ ସାଇଡ଼ ହେଇକି ଯିବି। କହିଲି ତୁ ସାଇଡ଼ ହେଇକି, ଆପଣ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି ସାଇଡ଼ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ହେଇକି ଯିବି ହେରି। ନା କାହିଁ କହିଲୁ ବୋଲି ଏତିକି କହିକି ସିଏ ମୋତେ ତା ଆଡ଼ୁ ଆସିକି ମୋ ମୋତେ କହିଲା କି ରହ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର 4-5 ନମ୍ବରକୁ କାହାର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା। ଫୋନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁ ଏଠି ଠିଆ ହ। ମୋତେ ଠିଆ କରେଇକି ମୋତେ କହିଲା କି ଆସିକି ରହ ଦଉଛି ତୋତେ ଦେଖିକି କହିଲା ହାଣିକି ତୋତେ ମଟର ପକେଇକି 3 ପିସ୍ ଲେଖା କରିବି, ହାଣିକି 3 ପିସ୍ ଲେଖା କରିବି। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଦେଖୁ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ମୋତେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଟୋକା ଆସିକି କହିଲା କି ଆଜିଆ, ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ମୋତେ କହିଲା ଆଜିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଆସି ମୋତେ ଡାକିକି ନେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଆଗକୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ମୋତେ ନେଇକି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ 25 ଜଣ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଆସିକି ମୋତେ ସେଠି ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ବାଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ସେଠି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ମାନେ ମୋ ମା ସେତେବେଳକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଆମର କର୍ପୋରେଟର ହେବ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଆମଠୁ, ସିଏ କହୁଛି କ'ଣ ଜାଗା ବିକିକି କାମ କରିଦେବି କି ତୋର, କହିଲା ଆମଠୁ। ସିଏ ମୋର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେହି କିଛି ଗୋଟେ ମୋର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଥାଟା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଆଜ୍ଞା? ମୋର ତ ICUରୁ 2 ଥର ମୁଁ ଆଇଲାଣି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ଖାଇବାକୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି। ମାସିକି 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଖାଇନି। ତେବେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ଧରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ କେମିତି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ଯେ ମୃତ ପ୍ରକାଶ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବେଲ୍ରେ ଆସି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ? ଶେଷରେ ନାବାଳକର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ତଥାପି ପୋଲିସର ନିଦ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁନି? ଏପଟେ ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମାର ଏଇ ବିକଳ କାନ୍ଦ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ତା ନାତିକୁ ହରାଇ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏହି ମାଟି। ଜେଜେମା ମୁଁ କାଲିଠୁ ହଜେଇ ଦେଇକି ବସିଲାଣି।
ମୋ ଧନକୁ ଆଉ ମୁଁ ପାଇବିନି। ମୋ ଧନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ କାହା ପଇସା ମାଗିବ, କଲେଜ ଯିବ ବୋଲି ମୋ ଧନ। ଆଉ ମତେ କିଏ ମାଗିବ ପଇସା? ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି ପଇସା? ମୋ ଧନ ତ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଧନ ତ କେଡ଼େ ନାରକାର ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରକାଶକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ପୋଲିସ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।